सना बच्चा साहबा ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियेकार हमारे साथ मौजूद हैं। सना बच्चा साहबा, आपके ख्याल में एक्सेप्टेंस हो जाएगी या फिर मैं ना मानूं कि जो हम एक तकरार देखते आ रहे हैं, बड़ा अरसा दरार से बल्कि देखते आ रहे हैं, हालात नॉर्मल अभी भी नहीं हो पाएंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम जो है वो पार्लिमानी कमेटी ने तय किया, एक आईनी तरीक़ाकार के ज़रिए तय हुआ है, लेकिन जो नहीं मानते वो किसी चीज़ को भी नहीं मानते। नहीं, आइन में बिल्कुल नया नवेला आइन आया है आपके पास। ये आइनी तरमीम बिल्कुल नई नवेली है। उसको समझने में मेरा ख्याल है हमें भी वक्त लगेगा, जस्टिस साहिबान को भी वक्त लगेगा, और उसको अगर फॉलो करके ये पार्लिमानी कमेटी ने आगे फैसला कर लिया है तो इसमें पीटीआई को राजी करने वाली तो बात मेरा ख्याल है ज़रा पीछे रह गई है। पहले तो अब ये याह्या अफरीदी साहब कबूल कर लेंगे इस पोजीशन को? क्या ये हम क्लियर है इस मामले में? क्या ये भी तो हो सकता है याह्या अफरीदी साहब इनकार कर दें? आपने चूज किया है, पार्लिमानी कमेटी ने चूज किया है, एक ऑप्शन उनके पास भी ओपन है। तो आई थिंक एनीथिंग कैन हैपन, एनीबडीज गेम। बट पीटीआई एहतजाज करे ना करे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लीगल सिस्टम पे फर्क पड़ता है। और अगर हमने इसी तरह से आईनी तरमीमें मंजूर करवानी है और उन पर अमल करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये तो फिर एक बहुत ही सैड किस्म का सिर्फ अफैज हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबको पता था, मुझे भी पता था, 2/3 अक्सरियत से ये फैसला हुआ है और याह्या अफरीदी के नाम पर इत्तेफाक होगा। मंसूर अली शाह साहब के नाम पर अगर इत्तेफाक होना होता तो ये क़यामत का जो समा हमने देखा है, इतनी जल्दबाजी में जो तरमीम लाई गई है उसके बाद उसको एक्सेप्ट करवाया गया, तो वो ज़ाहिर मामला इतना सादा तो था नहीं। और ये याद रखें, तीनों एक ही मतलब एक लॉ फर्म में काम करते रहे हैं साथ, और तीनों ही बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से। तो मेरा ख्याल है कि जो भी फैसला होगा वो तीनों का मिलके ही होगा। अच्छा, तहरीक इंसाफ के एहतजाज का जो आपने बता दिया, इशारा कर दिया, और वो हमने माजी में देख लिया, माजी करीब में देख लिया है कि कोई हवा जो वो निकल चुकी है इस गुब्बारे में से। लेकिन जो वकला एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं, तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं, और हमने माजी में देखा, खैर उस वक्त अवामिल मुख्तलिफ थे और उस वक्त जिस तरह से सपोर्ट हासिल थी वो अलग मामला है ये, लेकिन वकला के एहतजाज से कोई फ़र्क पड़ सकता है आपके ख्याल में? देखिए, मेरा ख्याल है किसी भी पार्टी को सपोर्ट ही चाहिए होती है वकला बरादरी की। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ा तेज किया था, एतजाज अहसन साहब ने वो गाड़ी चलाई थी जब वो वकला तहरीक चलाई थी, और अचानक से फिर वही इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब काला सांप भी बन गए और उनके तमाम कवानीन काला सांप बन गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। जहाँ तक वो मेमो गेट वाला मामला था उसमें भी अदालत चले गए थे कोट पहन के हमारे नवाज शरीफ साहब। फिर ये तमाम तर चीज़ें अगर होती रही हैं और होती रहेंगी तो मेरा ख्याल है कि ये आप एहतजाज की हवा क्या निकालेंगे किसी के अंदर से? मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये आईनी तरमीम कर करके अपनी इनकी खुद की हवा ना निकल जाए, क्योंकि ये जो तरमीम इन्होंने की थी ये इसमें आज अगर गज़ेट में आप पढ़ें तो इस तरमीम में ये भी था कि याह्या अफरीदी साहब रिफ्यूज करते हैं तो यू हैव नो अदर ऑप्शन देन टू गो बैक ऑन दोस टू नेम्स। फिर यू वुड हैव बीन स्टक बिटवीन मंसूर अली शाह साहब एंड जस्टिस मुनीब अख्तर। सो मैं कता कलामी के लिए बड़ी माजरत सना बच्चा साहब, मुझे मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, ये जो अगर जस्टिस याह्या अफरीदी इनकार करते हैं तो फिर अमीन साहब का नाम नहीं इसमें शामिल हो जाना था? नहीं, उनके पास जो गज़ेट अगर आप पढ़ें और से, जो मेरा ख्याल है इन्होंने ज्यादा देर होशियारी की, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा होशियार और हो जाते तो जरा क्लियर हो जाता है। अगर याह्या अफरीदी साहब रिफ्यूज करते हैं फिर आपको वापस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास जाना पड़ेगा, उन दोनों नेम्स से कंसीडर करना पड़ेगा। मैं बड़ी माजरत के साथ मैं चाहूंगा कि इसी पॉइंट पर, चूंकि हमारे साथ सीनियर हमारे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते, सलीम बुखारी साहब से बात कर लेते। सलीम बुखारी साहब, इस पॉइंट पर कि याह्या अफरीदी अगर नाम से इनकार कर देते अपनी नामजदगी से, सर फिर क्या होगा आपके ख्याल में? देखिए, वो स्टेज गुजर चुकी है जब 3 नाम भेजे जाते हैं तो मुतल्लिका तीनों जजेस से कॉन्सेंट ली जाती है। हाँ। और अगर याह्या अफरीदी साहब ने एक दफा अपना नाम भेजे जाने की कॉन्सेंट दे दी है तो इससे रिक्यूज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक आदमी जिसके कैरियर में एक इतना बड़ा यानी बूस्ट आने वाला है कि वो जज से चीफ जस्टिस होने जा रहा है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का, वो क्यों पीछे हटेगा? उसने को अपनी मर्जी से डेजिग्नेशन थोड़ी ले लिया है, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से आया है उसको। और एक दूसरी बात जो इस हवाले से मैं कहना चाहूंगा वो ये कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिचुएशन इतनी वल्नरेबल है। सर, जो इबहम पाया जाता था, जो एक तकनीक जैसे कहते हैं ना, एक लफ्ज होता है, वो लगी हुई थी, तो अब फाइनलाइज हो गया, फैसला हो गया जस्टिस याह्या अफरीदी का। आपके ख्याल में ये सरप्राइजिंग नाम है या फिर यही तवक्को की जा रही थी? इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इस्लाम की हतमी मंजूरी, मेरे ख्याल से इसको सरप्राइजिंग तो हम नहीं कह सकते, ये एक्सपेक्टेड नाम था। और मेरे ख्याल से टोटल बैटल ऑफ नर्व्स जो चल रही थी इस हवाले से, तो जो इनसाइड लोग इन्फॉर्म्ड थे, जिनके पास इंफॉर्मेशन थी, वो तो ये कह रहे थे कि याह्या अफरीदी बनेंगे। और अगर ऐसा नहीं होना था तो फिर इतना लंबा चौड़ा ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी कि पूरी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो भी हो गई, उसमें सीनियरिटी का मामला भी खत्म कर दिया गया कि आपके लिए जरूरी नहीं कि आप सीनियर तरीन हो, कोई भी जज 3 के पैनल में से चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो ये हैरान कुन फैसला तो नहीं है,
لیکن جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی، خاص طور سے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو دوسری الائڈ جماعتیں ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت کی بھی تھی، وہ اس کے بارے میں کرٹیسائز کر بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حکومت اپنی مرضی کا جج لانا چاہتی ہے. مگر مجھے اس بات پہ اکثر حیرت ہوتی تھی کہ اگر اپنی مرضی کا جج لانے کا الزام حکومت پر ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مرضی کا جج بنا دیا جائے؟ تو یہ بیٹل آف نروز جو ہے الٹیمیٹلی اب میرا خیال سے اٹ ول بی پٹ ٹو ریسٹ. سر آپ کا قطع کلامی کے لیے انتہائی معذرت، لیکن آپ کہیں پٹ ٹو ریسٹ، لیکن سر جس طریقے سے انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ جی میں نہ مانوں اور اگر منصور علی شاہ نہیں ہوں گے تو ہم احتجاج کریں گے، وکلا الگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک تحریک چلائیں گے، تو حالات مزید کشیدہ نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیے، اگر آپ ان کی اس نعرہ بازی کا جائزہ لیں تو 8 فروری کے انتخاب کے بعد انہوں نے کہا تھا ہم حکومت کو نہیں مانتے، پھر انہوں نے کہا تھا ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، پھر انہوں نے کس چیز کو مانا ہے؟ وہ تو ڈینائل موڈ میں ہے پہلے دن سے خان صاحب اور ان کی پارٹی، لہٰذا ان کے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا. کبھی وہ کہتے ہیں 25 کروڑ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں پورا ملک ابل پڑے گا. آپ نے دیکھا 4 دفعہ جو حملہ آور ہوئے ہیں وہ کیپٹل سٹی کے اوپر، اس کا کیا نتیجہ نکلا، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو اس نعرہ بازی کی تو میرے خیال سے اب اہمیت آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جتنے بھی نعرے مارے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی پورا نہیں ہوا. آخری جو کوشش تھی وہ لاہور کے 2 جلسے تھے اور اس کے بعد اسلام آباد کا جو جلسہ تھا، وہاں دیکھ لیا لوگوں نے کہ پورے 3 صوبوں سے تو مکمل طور پر کوئی پذیرائی پی ٹی آئی کو نہیں ملی ہے. پنجاب، بلوچستان، سندھ، وہ لوگ لے کے آتے تھے، وہاں جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے ان میں سے بھی آدھے سے زیادہ وہ افغان دھاڑی دار ہیں جن کو پیسے بانٹتے ہوئے علی امین گنڈا پور کو دکھایا گیا تھا. تو یہ اب میرے خیال سے یہ ہوا بھی نکلتی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے تو اتنا بڑا لانگ مارچ کر لے گی یا اتنا بڑا جلسہ کر لے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے تحریک کی دھمکی دی ہوئی ہے نا کہ اگر یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ امپلیمنٹ ہوئی، اگر نیا چیف جسٹس منصور علی شاہ نہیں ہے تو ہم ملک کی ہڑتال چلائیں گے. کل آپ نے دیکھا کہ وہ جو حامد علی خان صاحب ہیں انہوں نے بھی دھمکی دے دی کہ جی وکلا بھی تحریک چلائیں گے. تو میرے خیال سے اب یہ باتیں اپنا تاثر کھوتی جا رہی ہیں. دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس کے اوپر، لیکن میرا خیال سے جس طریقے سے آئینی اعتبار سے آئینی پروسیس کو امپلیمنٹ کر کے یہ سلیکشن ہوئی ہے اور جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن پروویژنز ہے، میرے خیال سے اس کو اب کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن میں یہ توقع نہیں رکھتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو پذیرائی دے گی، کیونکہ انہوں نے تو ڈینائل موڈ میں رہنا ہے. اور خاص طور سے جب تک بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے وہ کسی چیز کو نہ مانتے ہیں نہ کچھ. وہی ڈرافٹ جس کے اوپر پوری پی ٹی آئی نے بیٹھ کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتفاق رائے کیا تھا، 3 ان کے لیڈرز نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ہمارا اتفاق ہو گیا ہے، اور پھر اسی کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. یہی حال ان کا جو اس کمیٹی میں 3 ممبر کے نام کل دیے تھے انہوں نے آج اس کے اجلاس میں جانے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ تو ان کا وتیرہ ہے. تو اس لیے میرے خیال سے اب اس ہوے میں سے بھی ہوا نکلتی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے.